Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa nusalli wa nusallimu ala rasulin nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la anta wa ta'allama baba min al-ilmi khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah majelis taklim hadir di bawah yang beliau hormati. Pertama sekali ucapan puji dan syukur, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampaikan untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan pada malam ini kita dapat berhadir ke tempat yang mulia ini. Maksud tujuan mengulangi, menyambung pengajian, majelis ilmu ataupun majelis taklim. Nah, di lehernya Allah dihita kesehatan, kesempatan bisa kita hadir pada bangunan nikmat nasihat bodoh. Salat dan salam kesampaian tu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Quran ada ayat berkenaan mengenai nama orang tua. Ima di surah Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yabalughanna indakal kibara aw ahadihima fala takul lahuma uffin wala tanharahuma wa qul lahuma qawlan karima wahfis lahuma zanahaz-zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Pembuatan ini doa itu
Allahumma ighfir li junubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beberapa ayat mengenai nama orang tua. Sampai on pada berminon muda ayat naita baca onon wa qadara rabbuka alla ta'budu. Tuhanmu mewajibkan diho kepadamu alla ta'budu, bahwa jangan menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Baru mah disambung wa bil walidaini ihsana. Lima sambung. Alung tu Allah, baru tu ibu bapa. Wa bil walidaini ihsana. Indah tu guru ni berarti. Indah tu tetangga ni bah. Bisa dong, wabil walidai, dan kepada dua ibu bapakmu ihsana, berbuat baik. Pengertianna, seandainya merandai-andai kita adong nagot sombaon selain Allah, nomor dua adalah orang tua. Itu benar urutanna, wabil walidaini ihsana. Kadang-kadang disepelekan kewajiban ninakinani na berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga mudah hitaligin musengan di surah Al-Baqarah ayat 215 di surah Al-Baqarah tentang jawaban ni Allah mudah merasa paham begitu ho. Ya Muhammad, kira-kira soalnya ni Allah tu Nabi ta yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair. Apabila bertanya kepadamu ya Muhammad, madza yunfiqun, apakah yang paling baik dibelanjakan, diimpakkan, disedekahkan, pangalehenan. Kulma ampakotum, katakanlah apa yang kamu berikan daripada kebaikan, tuise de parjol. Mudah Al-Quran mandokon falil walidaini. Parjolo jolo tu dua ibu bapa. Walil walidain. Baru wal aqrabin, kerabat termasuk saudara mereka. Baru wal yatama, anak yatim. Baru wal masakin, orang miskin. Wabanis sabil, orang yang musafir dalam perjalanan. Pemberian itu toktong do parjol orang tua. Tapi na mampu do orang tua ni bate. Na mampu do adong do pensiunan niya. On anggodo ngatok pensiunan niya indah butuh ya kan. Mana so butuh do ya dabo. Bisa lo kayak itu nomor 2. Tinggal pengertian neon ayaton purluna na berbuat baik ketu kedua orang tua. Anggoro Sayyidina Ali, perkataan Sayyidina Ali, gumonan ma Sayyidina Ali lebih aku kasih 200 juta dirham untuk satu orang saudaraku nih. Waktu saudara semak daripada 20 orang anak yatim. Taina membutuhkan. Adong saudara ni yang membutuhkan, miskin. Saudara butuh-butuh. Nagot lenon ni 200 juta atau 200 ribu. Gonan mau lehen di saudara kina 200 ribu isa dahalak.
daripada bagi-bagi tu anak yatim 10.000 bebe. Berarti mudah dison perkataan Sayyidina Ali membuktihon dison perlu nomor si bantuan, nomor kerabat, nomor saudara. Itu udah benar buat tu dison. Mudah dison na taralu hita halak Cina. Taralu hita deh. Anggo hita pala dibantu sekali gagal padua kali on adong mahobar ni. Anggo na sana piano libe dibantu be. Leti mailen modal mu 10 juta bang kurut do. Ulak kopen ada. Lak Cino memang naso ni. Dibantu gagal. Ulai dibantu ali. Ulai tambah. Ulai gagal musye sekali naik. Tep gagal baru manyikot mai. Gagal ya manyikot mai. Karena tong narong dia lagi songon na kepercayaan tanamar agama kan. So ini sistem ni. Gak usah saudara na bosan marsi bantuan. Kemudian kini Al-Quran mendokon hubungan orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di Al-Quran peon nakinani manay sandikon kan. Disuruh Luqman pe sandingkon do orang tua do Allah. Aniskurli wali walidaika. Disuruh Luqman. Aniskurli bersyukur kamu kepada aku ni Allah. Wali walidaika dan kepada dua ibu bapak. Perlu anak kita. Sebetulnya na bisa lakinani marsian yang bermain-main bersama orang tua. Bawa pinadung mulak tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal dari kita untuk kita. Buat dah. Dari maksudnya sebab dari kita untuk kita. Harana salah satu nama bahagia kita di hanguluan on termasuk di akhirat juga adalah nama bahagia dot nama nolong dunia dot akhirat termasuk auladun abaroron, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang baik. Mudah di hadis waladun solih, nia anak yang auladun abaroron, anak-anak yang baik. Jadi adong kata pepatah, buah yang jatuh tidak jauh dari batangnya. Madabu manggai nada isen batang naik, kecuali madabu tu batang naik atau diawan apori. Penyebabnya. Artinya ahadihi. Sungun dia iba nagilawoi popper ni ba sungun iba perbuatan nabi sungun iba kecuali radi markurang ra amben dioba naik madabu tuai atau madabu ibat kaluang madaw sen batangna. Jadi adong dunga ada menyapai buru masuk dia tu sada hutan. Digini apa karangan ko dili mundur mah talaga terus tujuan. Darong polo sampai ia sangai sia. Digini apa karangan masuk dia. Berarti ia sampai karangan nadong dusun bujing-bujing naronya. Masuk dia. Assalamualaikum. Senot martamu tong buti malas senot. Kalau lu tiat tong, padahal nak kinani na puna bagason na po si dongan na dong disi. Foto ni sedin don na dua lakon, na puna bagason suami istri. Berarti, adong di burunion, adong. Idaya topani orang tua naon alak laidut ada buru. Abu bisa bayakon menjadi istri punarohani. Burunion narohani salidik alhasil martunangan najwana marsuo calon istrinya setuju ayatnya ia penajwara marsuo kecuali begitu akad nikah baru marsuo
Isapaan sana ben nagyutia uliin sen foto ni orang tuanya. Jogi daw umat na berarti buru na ipe jogi narohan niya to. Aya napisongon ni juo narohan niya. Ima muda sengen top pada. Jadi musingan sen to aso gyud ko na pun datelo top pana istilah na buru na ipe yakin au halak na padi de. Harana bersih pakarangan na berarti na dong si bujing-bujing tanda na bersih pakarangan. Selidiki halak nu sapai. Percuma dini benne soni indah. Dengan osado kan dapurnya. Harana tong mada guna kinani buah indah daw sen batang na kecuali dewan apuri. Teon zaman na terpartaut kondion. Baik congoni nanon. Guru ayat na inapengan nagi guru. Pak guru madayat na inapengan parang ini anak na pinaguru be. Bisa terpartaut. Artinya amben hukum muka honon. Membuat anak yang soleh auladun abaroron akut parjolo dan sen orang tua do parjolo bisa jadi contoh menjadi contoh untuk bapak. Taingot mana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman kemampuan ni Nabi Sulaiman melebihi kemampuan ayahnya. Isma ayat ni Nabi Daud diceritakan di bahasa ni Al-Quran. Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil hars. Daud dan Sulaiman rupa ada adong mada kubun ni bayo masuk tu si hambeng na bahata. Hambeng ni bayo habis suat-cuanan nai sayur marami si marata. Ora ono puluh dapat hambeng itu 30 habis menggop sarate. Tidak habis to. Kaboratan niya manuntut dia. Tu semahli menghakimi tu Nabi Daud. Keputusan Nabi Daud dia mebenia. Oh, tong berarti mahabis sayurmu mahabis suat-cuananmu di komunan di bet kambing di bayo ondon. Oh lo. Atong garar na di honggo songoni hambing ni bayo on maliho sude na garar. Ima garar na iben Nabi Daud. Hambing na masuk di sandok, hambing na masuk tu kobuni, gabe bayo on mana puna kekena kinani hambing na puna kobuni. Isida Nabi Sulaiman dak danak rupiah, belasan tahun, dah kena kinani mana tak buat dah. Tak isang dia perkarajuan na jegesdot Nabi Sulaiman. Anggoy nak kinani na cocok daya ini popal. Nabi Sulaiman nomor kuling dagana kate. Itu keputusan ayah merugikan sepihak. Tidak adil. Adil. Jujur bisa nagokan arti ini. Sebetulnya mudah pengertian ni adil, mudah adilon dibuat sen bahasa Arab. Di Islam main dong bahasa adil. Maka di Pancasila ada berisi dua kalimat perkataan adil. Sen bahasa Arab. Adil. Bahasa lain nasangnya dia adil. Adil bahasa Arab. Ada merpendapat na idokon adil sarupo sama rata. Tidak bisa juga. Biar contohnya na bisa. Nggak sama rata ibay. Ada anak ni bateka. Ada anak SMA. Adong na kuliah. Harap marulang sen bagasan. Lihat ko 20.000 di TK, 20.000 na kuliah, 20.000 na SMA. Sama rata teh. Adil may na adil. Tidak adil. Atong dia do meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu pengertian ni adil. Mudah kupia ulang bandito. Ini ada di ulu. Sifat dia ingananna. Tasun matung ima da pengertian ni adil. Darong naman untuk sudah. Jadi untuk atong bialing gusto ni dongat ke aso ni madongat ke bijakat kuna huboto na so adilon aso marulak na kinani aso adong gatina kung ni bayon suat-suanan niya. Ro Nabi Sulaiman biaman niya kay putusan niya. Nda sumuni aya adong do pinamjay ke sini. Dokon majolo ni Nabi Daud tu anak niya. Hambeng na masuk tu kubunon sudena
disoraw puna kubu hambengon tai tola ibuat dia labo sengen hambengon artina maaf katana bisa diperasia barbotnya iga disia tola aik ni barbotnya tola ima utumnya jadi kobunon nei japal ni hambengon disoraw puna hambeng isuania majolo sampai mangolu suat suanan nai songon dia dopak soi japal kambing adung mamangolu 3 bulan atau 4 bulan mamangolu suat suanan nai mulak mahambek puna hambeng mulak kobun puna kobun adong nina baru gini rong musiki jugina putusan di Nabi Sulaiman haran niadi terbiasa ya anak kinani akhirnya anak kinani canggih otaknya adil hati-hatinya terbiasa Nabi Daud maleh ni contoh tuise tu Nabi Soleh along do pejuma ada teh do anak boru 2 halak mangadu tu sia Nabi Sulaiman anakku doonnya rondi anakku nih bitung bingung do dai bade anak ni sinabutu. Jadi ben Nabi Sulaiman make putusan biado mak iponggol 2 mabaparo. Ratong don ya Rosi A ni anaknya, Rosi B ni anaknya. Nang naramangala. Atong nasong ni bedabe. Gonadok kamu naramangala, igotap 2 madana po. Setuju ni banak buruan mato. Tong berarti anaknya teh. Awinda ni banak buruan. Daripada di bola 2 anak kon gonan maisia atau ke on mate berarti naraya dibain perlakuan nasongon itu anak tudana tanda anak ni na penting anak kon do so salamat berarti anak ni do jasura yai ponggol 2 nagi anak ni berarti nagi anak mo ni Nabi Sulaiman. Udah dong dah nasaro-saro na jolo pedakang jawat madong horboni 2 kali marana ate na terpaturi anaknya nama ngului anaknya gadison me pala dong horboni banon maranak sakali mate boti bini anaknya ulai sekali na yung palir ulai mate boti jalakan matoke tabusin mo horbok kulinang nalini bang timbang bang jadi anak mulak tu carito na on makisay Nabi Sulaiman ulu na jadi nagot buat tota biama so dapat anak yang soleh pertama konsep kita ate adong kadang di jamamon keadilan tu anak niya di pati daunnya. Adong 4 atau 5 daganak niya marnaholong roa niya ipati daun niya tu anaknya. Mambet sego di balaka. Bet sego lidah. Sada kadang hurang perhatian ni batu popar tu anak tu boru segala macam. Radung matobang iba sepele lalaya iba. Omelokonakin dari kita untuk kita salah diri maka nanggutu paron nabi sana adil jadi dibornginon sonon ma perlakuan ni Nabi Yakub dah Nabi Yakub tu anak niya Nabi Yakub adong 2 anak niya marna holong roa niya si madami na terjadi apabila adong marna holong iri madanak kinani dagana kon na lainon tunaholong rohani bay iri may saro-saro itan sugari mati da hindi imana holong rohani ayan imana paling holong rohani ayan Nabi Yakub pedator sunguli isere Nabi Yakubon sampeon dihita sada kisah ate di Al-Quran di surah Yusuf di kemukawan mon kisah na paling jeges di Al-Quran na paling bahat dicobu kisah Nabi Yusuf di surah Yusuf
Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami kisahkan, kami ceritakan kepadamu ya Muhammad ahsanal qasas, sebaik-baik kisah, cerita, riwayat. Paling jelas di Al-Quran. Isa mana maksudnya Nabi Yusuf. Ini kisah na paling jelas. Mudah kita bicara Nabi Yusuf, isa keturunan nion. Sen Nabi Ibrahim maita. Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah. Kan ima gelarnya teh, gelarnya. Nabi ta Habibullah. Nabi Ibrahim membuat boru ya dah malapan 40 tahun nangi polo dong dagang. Dadok pol. Di sima baru dong buti. Berarti sadia ono kia mendoa sampai Nabi Ibrahim doa ni apa dituliskan di abadion di Al-Quran. Rabbi habali minas solihin. Rabbi habali minas solihin. Rabbi habali minas solihin. Tuhanku len dia popar soleh, poparna soleh, poparna soleh. Sebelum nape adong membuat boru ya adong nape doa niya. Di Al-Quran di surah Al-Baqarah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Doa ni Ibrahim. Rabbana waj'alna, Tuhanku, Tuhan kami, waj'alna, jadihun bawau. Rabbana waj'alna, harana maribadati ya tasumut kita sembahyang kalak bagas niba. Mendoa malat bagas niba. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Tuhanku bain bawau dohot istrikon. Halakna patuh tunduk Tuhan. Ya. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dohot katurunan nami pe. Lehen dihai katurunan, lehen dihai anak, lehen dihai popar, pahopu, cucu segala macam. Nasungun dia muslimaini laka, tunduk patuh Tuhan. On doa Nabi Ibrahim. Ide ben katurunan ni umbahat Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Yusuf punya saudara Buana Yahuda. Sengen keturunan ni Yahuda lahir Julkifli. Sengen keturunan ni Julkifli lahir Daud. Sengen keturunan Daud lahir Sulaiman. Sengen keturunan ni Sulaiman lahir Kinani Imron. Sengen keturunan ni Imron punya anak imana marguar Maryam. Maryam punya anak imana Nabi Isa. Matiga Nabi. Haran ni makubun kondoa di Ibrahim. 80 tahun. Istrinya Siti Sarah saru-saru sonari di USG Mandul. Waktu na bolong USG dah. Berdua. Mandul. Tapi bagi Allah nadong na mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bahaya basa-basi, pala ada membuat rumah ini. Ngutung pala Nabi Ibrahim. Lalu isema Siti Hajar dah. Ulang si Hajar, Siti Hajar dah. Hajar nanti guar kalau makai ini. Ti Hajar. Dongan ni halehian dah. Map kata natar songon pembantu ni halehian. Ija laki natobang idot menjalaki.
lahir ma Ismail anak pertama sengen na poso. Markahaila ma anggo ikhlas rohaikan makanan iya manon peba sa tabi jolo mudah honok sudong daganak niba dia betong dibuati anak ni halak rap duti ama kadang adong do nadong anak nia nadong tay na kok roni anak ni halak nabatan desuni amar sudwa sunguni na bagi butudak danak na orang roni dak danak na ile tuan anak maaf jolo dah ba do sunguni marahaila adong sunguni on menebe ni siti sarai membuat boru honia tasuni berelak kaburatan begitu sampai pindah dari suya adong ma Ismail nasari honok lung marumur 12 tahun 12 tahun Ismail adong musay madaganak singen natobang singen siti sarai imana marbuar na kinani Ishak harap nabi deh Ishak membuat baur musemaya adong maanak namar buar Yakub si guarna ya membuat baur ma Yakub lakinani adong membuat baur Yakub sebelum lalu tu kita cari tohon jolo Ishakon madanak kinani guar ni istri ni ya namar guar si Ribka binti Mutawatir imada istri ni Nabi Ishak. Jadi anak niya siapkaan guarna Ais atau Aisu ima guarnya anak niya. Om mana mulak matuka jinak kinani da si Aison madana job na rohani Nabi Ishak. Bina anak siapkan saja mang si Aisyah jok rohani semua. Sedangkan istri niya unjo parwani anak kinani susi Yakub. Dan susi Yakub dah Ais telah disayang paling disayang oleh anak kinani. Ais lebih disayangi Ishak sedangkan Yakub lebih disayangi Ribka. Dua anak niya sada guarna si Ais sada naik guarna Yakub ima Nabi tay si Yakubon siyang dian anak ni Ishakon si Ais siakan ima naunjok roni Nabi Ishak sedangkan si Yakub on manaunjok roni umat nai bebesa anarabi pala tu siyang dian itari da boto holong isema guarna Ribka ima da guarni umat ni Nabi Yakub anggo unjok roni Nabi Yakub Nabi Ishak buta Nabi Ishak dukun ma omang niat Nabi Ishak porro aku panganan ke jolo marburu omang di begeri ka istrinya ke manak kinani Ais marburu apori bobena binatang hewan ternak buat panganon ni ayat ini hati ake da isuluk da buruan mah karena lagi namar ni dan Nabi Ishak pada saat itu ipake ia manak kinani pake jolondo mang mantel berbulu ni tu Nabi Yakub dagal lehen jolondo panganon di ayam kesukaan ni ayam baru mapangido tu ayam suido awniam lenya ini makanan ayah Yamenya kau Ais na jawab Nabi Yakub dia tokan pakaian na bajunia mantel berbulu ipakaian nak kinani pakaian ni si Ais pakaian ni nak kinani si Ais tai ia si Yakub pakaianmu pakaian Ais tapi suaramu seperti Yakub ni si dia bangun madoho ya jolo ni pangan jolo na huburuan ni habis panganaya doa jolo awia Ison mada di doa niya ma anak niya malen panganonon tampak menyebut nama ima ben jadi soleh menjadi nabi ya jot mama aku dua itu pala Roma nak kinani si Ais mulak marburu maroda awia mendon kesukaan ni ayam makanlah ya sudah saya masak ni si Ais
tay madungdo nakin hupangan na iburumi. Ison. Tapi nga na martimbang do. Nakinyani si Yakub do. Naroon si Ais. May doa ho niya si Yakub. Kung biado majadi na, berarti si Yakub sudah mendahului saya. Oh ya, doaon majolo. So ibain lehen Tuhan dia kekuatan. Didoaon. Si Yakub didoaon Nabi Isa menjadi soleh, sedangkan si Ais didoaon dia menjadi halak nak kuat. Gimana? Kuat berarti. Aison on ma keturunan ni halak nak kinani Roma, Italia. Muda Yakub tuson ma parsadaan ni halak Bani Israel, halak Israel. On malay Nabi Yakub maparsadaan. Ima saro-saro di taon. Ima siulaon niya libuti majolo da. Parkuburan sulon niya ima. Nabi Yakub. Tuita na do dayta isor. Ngoita ni halak sen Ismail doita sen Ara. Mangdiginjang. Akhir nang goiro makuati ay lalaiya Ais medon ayat niya. O malaki tayo na iida god bunuan niya mamagoya ron niya di saudara niya ang niya Nabi Yakub. Palaro umat ni si Yakub, umat ni si Ais na marguarlip ka kema ho sengenon keo tutulang na. Adong ibutut niya. Kema tutulang niyaan na marguar si Laban 20 tahun niya isi. Di bakas ditulang niya. Akhirnya Nabi Yakub isi 20 tahun makarejona marmahat kambing 7 tahun. Hapengan adong do Nabi Yakub, hapengan adong do nakinani buru ni si Laban ni si pala buru tulang niya. Nabi Yakub ada parjolo manyunduti. Ma termasuk may buti madam. Barisan Nabi Yakub. Adong buru niya nakinani pertama guarna Lia siakaan. Dah. Ima buru Nabi Yakub deh. Ima nakinani. Nomor 2 guarni buru ni Rahil. Buru Nabi Yakub. Buru ni Silaban. Bukan itu maaf jol. Buru Nabi Silaban. Dah. Jadi roh Nabi Yakub leng naison maaw tulang. Palang gomardo muda tulang dah. Marnika maaw dot anggi si Rahilnya. Nomor 2 dipilih dia. Unjogi. Anggo inarong nasojol mana subiut di sibuti mada. Anggo siliaon dan disiliut kalak lo pe maaf jol dah. Nagiut nakinani Nabi Yakub disiap ka ni jorbut. Jadi berena pola bibe. Karejo mamu marmahan majolo muhambengon 4 tahun baru ini kaon dia musibute. Anggo habis 4 tahun ini kaon dia manggu. Tai siap kaan. Silia nani sirahil. Ambil conot tulang. Onde bere patang duli hami mangalakay ada bu. Terus tu tapi kaconi ni. Terus pat. Ono tong janji ni tulang inda bere angui ondo dia musiap ka anon na bisa siang get polo selama isondo penakinani. Pala marmahan mau 7 tahun naik baru ni kaon muse tua muang gitnau. Jadi tulang niya makanya ini benar 2 isi buru tulang ni. Jarak bisia. Silia dot sirahil. Siakaan dot nomor 2 na. Pada zaman itola dope. Makanya syariat di sada waktu mengikut peraturan ni Nabi na. Muda syariat di Nabi Adam na tola dinikahan dengan cakembar niba. Tusindon tola dope 2. Tuita sonari zaman Rasul Nabi sabe. Bahkan padua pena bisa. Maaf jolah. Tapi harani harani hukum pemerintah dei dah. Harani hukum pemerintah do dei. Biama hukum istilah anak kina kompilasi hukum Islam. Pasti panggil saus. Asibotom kompo. Sugari dah au majolo membuat buruawa. Adong calonna, ada buri, adong walina, adong saksina, adong maharna, adong ijab kubur, masak.
Paduaon do daw, tambah ni edamu nyubay. Sah di dihukum sah. Tay mudai baik cungoni nak kinani sangai dia keya tu dia adong mada burunia, keya tu dia adong mada burunia, keya tu dia adong mada burunia. Kecuni mai. Akibat ni do dah. Terpaksa dicampuri negara. Ima guarna KHI, kompilasi hukum Islam. Akun dia hukum negara. Dia mai akon adong surat persetujuan sen istri pertama na ditandatangani di atas meterai onom ribu di oban itu pengadilan. Osadon tanda tanganmu ni hakimi osabak. Midokon KHI, kompilasi hukum Islam. Ang hukum Islam saja na bisa. Nah bisa tong di zamanon kan di mana bumi dipijak, di situ awak beranak, nah bisa. Sangat dia ke membuat cabang, sekarang ke membuka cabang, nah bisa. Ima guarna jeges na negara. Pas fakal kon dicampuran agama. Jadi si ahli nanak kinani dua Malaysia. Dah dua isia, pertama Silia, napa dua anak kinani guarna Sirahil. Akhirnya 12 anak ni Nabi Yakub. 12 sada ada buru termasuk anak ni Sirahil Nabi Yusuf dot Bunyamin ini anak senna posonai Silia 3 anak ni amusengani sini apa dong jadi iwe na 12 saudara ni Nabi Yusuf 11 nanya teh tai dong sama-sama mainani ya imana mergor Bunyamin Sirahil unai buat ni Nabi Yusuf, imana ubat ni Nabi Yusuf meninggal, hatia melahirkan Bunyamin, angin Nabi Yusuf. Alhasil nak kinani Bunyamin na tinggal menek, nadong umat Nabi Yusuf. Ison madadalan na Nabi Yakub, mulai madana kinani dah. Haran ni jogi ni Nabi Yusuf, jogi na matemah, mulai dak dana. Saja on manau kolong ruani Nabi Yakub. Ise Nabi Yusuf. Sangat lewat bema. Tarida noma tarida tu saudara nia na 10 na yon. Ndo tunggu si Bunyamin ndo macam sa ini Nabi Yusuf. Ipati daonia lalu. Lebih nau kolong ruani ayat kadongan. Anak ni umatnya ni na posona ite. Si Nabi Yusuf. Biar mata baini. Tamatehon, tabunu, tauban marmayam, tapa buka ayat. Diajak kan, oh ya, ayo benjolo anggi si Yusuf tuwe terbum le ya, marmayam ulang di bagasot sajo do mata suni matuk kira-kira kan, ayo benjolo raun-raun, indamang, natar jagoanmu keselamatan yang saya gugu kami ayah, saya kuat-kuat kami tanggung jawab tu kami. Indah pala mungkin rahami nakinani mambain hino, indah pala mungkin setuju kami mamatehon nakinani saudara nami. Harana mamamarni pida parjolo Nabi Yusuf. Dah. Manapi nipi niai. Diipi iya nakinani 11 bintang, matahari dan bulan sujud tu siap. Along daya bintang 11 itambah matahari itambah bulan jadi 13 sujud tu siap. Palaro Nabi Yakub mang ulang damang pabuah-buah ni pimi tu abang udamang mai butu ya do nagot adong do maksudnya. Ni pini Nabi Yusufon berarti nagot menjadi anak namulia do contoh anak pon. Ini na lewat kolong ni lebih. Iri hati abangna sehingga nak kinani pupu aja kon nyali ari-ari sumunon nyalion kasinuan na ya na mungkin daya isot saja wang yon martahan ayo ban majolo sakali marmayam na tarolat Nabi Yakub beda atong nasong ni beda mang obat kamu ma anggimon keselamatan ni anggimon husoraon matuhamu sipenu nah ison malasala perkataan ni Nabi Yakub di Soraunia tu saudara-saudara non sugari usoraun tu Allah isi do sugari tapi lagi na salah dai memben sejarah don kan sejarah don
Soni masudong kisah. Yobat kalima marmayam. Lalu matu perbatasan Mesir. So buka baju. Dipaksa bangun buka baju. Waktu tamat SD mada panggodang. Taruh di tau. Majugi deh. Buka baju. Ipamasuk matu sumur. Ison mada acting ni saudara-saudara naon. Tangkap manak kinani hewan. Saro-saro di tahun bope na hije sambol lapun mamudar na itu baju nabi sius tu nabi na itu baju na sius. Baru on ma baju na sak mudaron diobat kali itu ayat nele. Oh ya laleha midaya laleha misatokin daya. Hapengan may takip serigala daang isi usuk da. Alipepin isi madabuta nabi aku. Isi mamulai buta ya. Haran minatangis na malungun tu Nabi Yusuf. Buta mana nabi aku. Utung-utung na on mada kehendak ni Tuhan ni. Haran niya de ben nasoni dipit na saudara niya. Haran ni perlakuan ni Nabi Yakub hurang adil tu daganak ni. Son maranakot pelajaran ni buat awas. Bisa nak kinani saudara niba na berlaku adil got mampitnai ba hapengan haran na perbuatan ini terjadi sen ayat niba sehingga saudara niba iri hati tu iba haran ni perbuatan ni umat niba dot ayat niba aura soy di sunguni bo ambek kenai bantuamu ayamu yu makmu yu di pondokan lo basa untuk ke hupu hutaruon dahan tusi anak niya saday na karejo hapengan tu si musay mangalap dahano ano tong ibotot nakan marbakas tunalay ibora ni umat niyaon itaro niya baya dahanon di umat niyaon at kachoni meto kasi kutanalay hapengan adong ibotot niya anak niya nakburuan atong ibotot niya kanduk na haru karejo urang mangan adong dahanon iya lapit umat niya tu pondokan terjadi dunia lagi dagot na suni mah terjadi saya ingin siksa umat naon. Nah, lepas sama lendah membeli rumah habis dari ini dia baksianya. Dan nekil, padahal mempersikola nekat perlakuan kurang adil. Pesoni mah, Nabi aku. Siapa yang menemukan, adong mahalak Mesir menemukan. Ditimbai aikot di sumuron, pala mangihut dana. Isi mau nak disusuk. Itu digolop si sarodesna digolop si usuk maget ceron itimba buti bayon aikon idaya anak bayi ay gulam ini anak moga do mabayon mandapot dana kon moga na ambet markepeng maaw baya nagot gadison do nagi moga haran ni boniro gadison imada waktu bisa do jual ma diperjual belikan tak Isemana romu imana busina Raja Kipir. Raja di Mesir. Istrinya masih Juleha. Marumur mana romu ikut dewasa 17 tahun raplu tiba ma undi sampai nak inani mulai tamat SD. Raplu tiba mai bagas nibe sampai panggodang anak inani ma SMA. Haguguran na pamatang. Jogi tok Nabi Yusuf bate maaf on manay dok pon na menjaga pandangan di perjolo manyego-nyego jol maun indah mampu menjaga pandangan beben nesu menjaga pandangan hamu pesyaratmu masuk surga termasuk menjaga pandangan opat syarat masuk surga pertama puasa pertama sholat, jaga sholat, nabaduan menjaga puasa, nomor 3 nak kinani aurat, jaga pandangan, nomor 4 taat pada suami, jaga pandangan. Maaf juru dihita, anggo tuson nasa daon anggo na terjaga pandangan nadong kecuali iso, guru godang jadi, haji jadi. Sangai sinarong kecuali apabila adong kesempatan maka di Al-Qur'ani pe ido na ilarang da
La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Nabi langsung hidupkannya, jangan kau berbuat zina. Indah nih, jangan dekati zina. Sundia mendekati zina. Maaf. Ibana dua, tai indah muhrim niba, nangdok untuk mendekati zina. Ambil Roma pihak ketiga. Siapa? Syaitan. Roma. Narum bisa. Sama syaitan. Taragoda iya naik masalah. Makina sama jago pandangan. Ida benar haram dari Islam berduaan anggona sumukri. Kota dok kon itu daganak niba deh. Poso-poso, jingbui kon iba bawa deh. Nanong jaminan di son. Baru do pelipati daun di berita. Maaf dah. Guru hafal Quran do bayu di Palembang. Dirame-rame hot kalak hati belanja di Indomaret. Ambet, maaf, madikarejoi iya muridnya. Bayak pun po, so menjago pandangan. Imang gona jolo da inang pembacaan pakai tabir do. Audit jo tambaca sungero dang pakai tabir mo nang nidaan. So nalaklay so nadaburu. Sada au mana tola mangida ada buri au guru natokan. Pas jong aring jang ditabir daan. Anggol lay tu dabu nama supaya daan. Adi tujuan ni nabi nula mana perjual menjago pandangan. Tengok sonari tong. Biar mah. Hati-hati udah dasar ni imanin na sonari. Hati-hati udah situan ni. Wipat cidungan datu sima. Tayo lang masuk. Nato karena marbahat-bahat di tanah teh. Om manakinani. Waspadana ulama tanah perjual menjago pandangan. Akhirnya dong. Romanggui setan tertarik mabutung. Apalagi don nai buat ni pejabat sering membuat dia ingat kinani suaminya keluar. Ramar ari-ari namulak. Roma setan. Iligi ni pamatang Nabi Yusuf gur-gur do majugina. Bayak pun isa na sotar goda. Ibarat terus roya tu kamar naik. Roya tu kamari jangan bu ulang nang udah indah puluh kau menghianati nang udah songoni mah jeges nanak kinani udah tuau. Nah buat tak puluh kau nah sanggup nah sampai hati ni Nabi Yusuf. Di Al-Qur'an ini hidup koni maaf dah nanak kinani indah gidongan kecuali nion anggurung dopa dua-dua siapapun orangnya kan ya Nabi Yusuf pesugari radu ya maaf jodoh. Radu ya toh. Apalagi dosi Juleha, tai dia dong. Tai au. Nah, terhianati au kepercayaan ni majikatku. Ada tolongan ni Tuhan isia. Sainggo ia penak kinani, marlo yung iset kamar ni. Kan ma iya do madijolo. Keluar ia set pitui, barlo yung ia nak kinani set kamari. Di kojar si Juleha, sen balakang, itakupia bajunay. Pas buat keluar masjid pituan dun, mabalag tujol Nabi Yusuf, deng di sidope, alak lagi pero suami, set kantor. Ang wison madamalo na membalikkan paktay. Manarwamu dongan hukuman na paling cocok. Tu pembantu taon nagot makinani, nagot manghianat tu hodohot tuau. Suni manggui hobar niat walak lain. Godung fitnah seketika na bisa membela diri. Ang godung masalai fitnah tu iba na terbelai diri niba pada saat aku na dong jolo peninisuran. Ang go manigoro di fitnah laki iba na terbelai iba di saat ibang na terbelai. Padahal damap jol na ikojar ni ada buru itu iba. Kan ia na lahir matong na johir maliginon niya kan? Ya penggoy sonima. Mimini dokon niya. Na ikojar niya doa udah tu kamari diajakia au nara au marlojo ngakuson. Ni Nabi Yusuf. Di Al-Quran ini cari tohon. Pala Roma sada musengan membela Yusuf dengdongan ni hale. Ligin mada bajunai jolo. Muda senjolo do nama suap baju ni si Yusuf berarti istrimu benar si Yusuf marbuka. Tai anggo sepudi do masuak Nabi ni aku baju ni Nabi Yusuf berarti istrimu marbuka Nabi Yusuf benar.
Di pareso mabaju apengan Nabi Yusuf masubak bajunya sengen balakang tutu iya na diko naikoja. Tai sungoni pe hobar ni alak sap na sami siri ko. Oh ni buat ni pejabat dongan songon manungan kalakuan na tergoda menyedongan nakinani sayang maiman niya baik pembantu niya do anak pena dapot do kacuni mah hobar niya laki ia pejabat ia menteri kacuni mah te gosip tutu ila marohaka anggo di bahasa rohania haran na sohamu do deh ia penggoi cari tuan di Al-Qur'ani diundangnya masude sandok jireni namar gosip na tusia surat bagas saru-saruitan tabusan buah ditabusi pisau najata juni na polo dais mama gota tersuni untuk parokona te pisau kateri pila panyambuli mata jom bagi-bagi sadabe len tuina inaw len buah sadabe Nabi Yusuf di dapur mudodokot konot kaluar ko pala dicari Tuhan matong isuru ya mak Roma kode Roma aba usuk keluar ulang liginda inai bonus sajo jolonai tai papalat pardalan keluar mesin dapur terus tujuluan sono cayor mabuti nganga dapur rimbang dion noi bat makibesaran ni Allah nda jol ma daun da malaikat do daun da malaikat mamalala tangan imana kisah imana kita baca on di badion di Al-Qur'an on mada benna di hobariamu au haran ni si usupon huajak naraya di hobariamu au siapa yang tidak rusak imannya maligin remaja sonon ganteng diajak kali do hadis sude tamui diajak kali do Nabi Yusuf atso memuaskon nakinani hali nara Nabi Yusuf gonara hoy penjaraon maho ima bin di penjara Nabi Yusuf adong gosari tona 12 tahun Rabbi sijini Tuhanku penjara lebih baik bagiku daripada menuruti hagiot ni inai ini asaruitan bulan masuk penjaranya masuk itu penjara 12 tahun di penjara marni pimeya adong musya marni pida 2 halak dongan niya sa kamar jadi nama ngulun kadang-kadang on meneben Yusupida nagi nasalah ida na masuk penjara tai selamatan do mayesi daripada ima bena Nabi Yusuf damur damar dalan da ditutupi amukuni abuti amben sego iman ni halak gusong nawon damar dalan nakut pala ima jogi Nabi Yusuf ngarong bandingan anggo sebagian riwayat satonga sugari ipaluhut jogi ta sude sagalo jolma luar ni Nabi satongai Nabi Yusuf satongai mata bagi-bagi ta sude masungun dia naruamu terbayak ima sego iman nialak ia pegonan masunguni daripada sego man nialak gunan may penjara tay marni pimadong nakinani adong 2 halak ni kamar ni sada adong panganon diulani au diununi anak kinani danakon poso-posoon dipangan apori jadi Nabi Yusuf maro mangaksikon nipi tok tinai nagot dihukum gantung dohonia sudah nakot keluar bayi itu dihukum gantung sada ho jadi pelayan dohon Nabi Yusuf palada marni pimarajakit pir nama menjarahon niya ite ise nama menjarahon niya suami ni Siti Juleha amanipi kerajaan niya diipi ia adong unto na marniang dipangan unto na marniang on ma unto na sangat mokmok baru ma adong mapitu tangke idaya kurma basa dan kurma kering nah ibu tu ya marasa perluannya sana tujuan ini pinyo
Marcarito mana masuk penjara na keluar set penjara. Adong do isadun anak muda malo manamil kon nipi. Aw iya do manamil kon nipi kuna sakalian penjara di pelayan awamnya. Apa yang anak ison madalan ni Nabi Yusuf karuan. Roma raja kitir tu penjara. Imana roamu ipakuru koni bate. Pala roba itu sadun mamulak ya marulak. Tolong majolo ami. Gua subari dah. Kau memenjara wanau. Pitu tahun na lewat nda dia ini bameka tarsoni matong tela. Anggo Nabi Yusuf pindah. Ila denia jeges. La denia. Baru. Adok syarat na denia. Pakaruar majolo asep penjara wanau. Baru paluhut inaina na mampitna awina wanggosipawina kinana. Jadi hulak sanaon niya. Palutia ma inainay sudena. Bahaso nagi halinay golani si Yusuf halido manggola si Yusuf. Nato ke mamulak na kinani paiyas diri malona teda. Mabutul berarti si Yusuf benar. Bonggal mana sa negara. Si Yusuf tidak bersalah. Si Yusuf tidak bersalah. Bonggal ma. Baru mana biar tionia ni pinyai. Nagot Roma di negara tahun 7 tahun logoniari. Nia manggoi kurajai. Jadi mengatasi dia Roma sebelum ropi 7 tahun naik marcelengan mama nabung mama nyipan ma. Sainggo na 7 tahun logoniari paceklik dikeluarkan masa sipanan di negara on lokas negara on mai pangamun na 7 tahun. Angkat mau jadi bendaharawan ni Nabi Yusuf. Hapengan matabuat sa pelajaran. Ang godong kemampuan ni batut andil got membantu tola di betawar. Marjabata dasak. Tola. Ban majulwa dong anjal aparat desa sadan nasak. Ang godong lalaki mampuan ni. Ban jula jadi sek dalin tu bupati sangat tu gubernur. Bisa. Harana adong kemampuan niba, adong sinaloan niba, tolak. Nabi Yusuf pesoni dunia pagi dunia diangkat maya jadi bendaharawan. Pala Roma tong paceklik 7 tahun. Bayakun ko. 7 tahun. Baru mai karuar kon mabalanjo nakinanya 7 tahun. Salamat boto mu Mesir sen kelaparan. Sugana bangkrut pada negara. Salamat. Haran ni Nabi Yusuf tut andil. Anggoi Roma nakinani marsioban gunina marsioban gunina Roma dan nakinani saudara niawan nakinani 10 halak. Tai si Bunyamin dong aku nakinani anggitne na do 10 halak. Ya tanda iya. Iba ketua bang ni bay tandaan dua bang ni bay. Dopak mene kibat tong da. Ang gua bang ni bay magodang iba na tanda iya babe mapiga 13 tahun, hampir 20 tahun. Menek dope bang. Biar mabenya na ruamu yung siapa iya masalah dia. Halak dia hamu. Halakon. 3 mo mar saudara nangi paboya may tanda ya do. 11. 12 kami yolo. Tai sada may terkam serigala. Susuki. Tumadia mo sada naing siya anggit mo yun di huta. Nangolongan roni ayah na ipatuloy sangat 5 biar ya kejadian songon nagtuanggit nami si Yusuf na jolo. Lubi iya mangwe. Atong sakali nai rohamu mudah habis panganon mu yon rohamu obat kamu jolo saudara mu yon. Mendokon anggit niya kandungi dengan sama-sama ini mabuat sebusi munyanya. Nah pali patola ayahnya. Ngona yo obat kamu ikawan na oleh dia mu sakali nai. Panganonon. Terpaksa. Oh ya na dengganan nuani raja ya dong raja isadu. Isa pa iya sangat 3 mar saudara idokon. Pandokon niya aya akon dioban maanggi si Bunyamin nakinani baru na niya dita pangamin. Teroma Nabi Yakub. Na dia mang cukup Nabi Yusuf jadi korban nabo sangat dia kumuran retak salayon. Ima kay musay do pi anggi mo pangidua mo na yakin na bihamu mang. Rupa habis panganon nak panganon be. Maya tapangan gunay patulaw ang ginakinani si Bunyamin kayoban. Ang gunado si Bunyamin na den raja ibeabe.
atong naso ni hulopaskon mada anggimu nadong bibe, ya Allah ya Tuhanku, keselamatan ni anakku si Bunyaminon husoraon matawakkal Tuhanku ni Nabi Yakub iba ben na salamat Bunyamin nakin Nabi Yusuf keselamatan ni anggimon soraon tuamu niya. On mada perkataan ida hati-hati ta perkataan on dakang soraon matuho keselamatan ni anggimon damang ulang tutuhan do soraon usaon poliaro holong ruamu ang dimonda tawakal kontu Allah ulang tu baharu suni do pandokonna ayeuna dot masih Bunyamin may tandaya tok saudara ni pa masuk dia mapanganon pas tukarung tu godi si Bunyamin ni ipa masukia masere au may abang Yusuf tataplah wajahku akulah Yusuf ni ang gue tay salay men pabuan niya baru make mamulak haranay pabuat nay patolali tinggal si Bunyamin palay mana kinani napolo jabat lalu si borangan numet si bora tumuluk tua tonga Roma nakinani macek adong nakehilangan soro hang membuat dia terang nasa bola skala inda panakku amida maaf yo narok tong ramu cakaran ra muda dapot diharung monyui sanga diharung ni sena dapot ia matinggal di son jadi pembantu lo ni ali icakaran apengan digoni si Bunyamin anggit niya dong aca masainan ni anggoy ditahan jadi pembantu mula nasa 10 lakon abang-abang na may dia nakinani anggimu si Bunyamin tay tardapot digoni niya yaya sere masuni undang-undang nasangi si tardapot manako ditahan menjadi pembantu jadi budak nasi tangis musen apingan nang ibay Nabi Yusuf debe ni aku lah saudara au mada abang ni marbuat si Yusuf masih dapat palaro Nabi Yakub ke majul ligit kamu nasib ni anggimu si Bunyamin ni biama mulak itu Mesir na 10 halakon mangaligin nang pala ligit kali hapengan nagi dibinain dipake miselo pe si Bunyamin nagi dibain jadi budak jadi pembantu nagi dibinain baru ame do keciusuk dingot kamu do pena jolo adong halak dak dana dipamasuk kamu tu bagasan di sumur tataplah wajah kubang saudik penadong denda dauri anggoy banaramu isunguni sugari bet saudara ni baite ya menarong nadong dendam Yusuf adikam Yusuf marsi dahopan aru kemari mulak kamu bang obat kamu ayat tatu sonda kemali mulak bukaya bajunya si Yusuf on maparjolo siluamu itu ayatta let kamu baju kon di ayatta bukaya si Yusuf yo kalima baju naon tinggal si Bunyamin di si marcarito malay hapengan jadi Yusuf jadi raja pandukunnya kemita si berangkat tu Mesir istana duya on masiluan merakain parjolon don pakaian ni anggi si Yusuf dianggoya madao do pe may butia muya Yusuf da pakaianon mamalu mata niya mulak marida arani na maluman Roma tu istana do umat ni natobangon nakinani istri ni nakinani Silia umat niya Silia umat niya natobang umat niya kandungan tong naladong be dohot ma ayat niya Nabi Yakub ia peju may di kursi kehormatan di istana niya ate ikaw sini Nabi Yusuf Roma ayah Roma saudara sabola skala rupa nagi di tanda Nabi Yakub bersama dia Yusuf sujud mayang turajai yang bangi umar sujud ya dohot istrinya sujud dohot anak niya on na 10 lakon na kinani sujud
Akulah Yusuf ayah on mada ayah artini nipik punau caritohon depak dakdana. Hidayah 11 bintang ditambah bulan dot mataniari. 11 bintangi adalah saudara niai, mataniari ima ayat niai, sedangkan bulan ima umat niai sudah nama sujud tusia. Kisah ini sedion kisah Nabi Yusuf. Akhirnya ia menjadi raja di Mesir. Nadong mengalewati makmur na jolo Mesir di waktu di tangan Nabi Yusuf. Ima kisah ini. Jadi orang tabuat nakin pelajaran sengen on di hamuluanon. Mari kita berlaku adil kam tu popar tu lagan. Adok penaholong di ruani ba ulak patidaw. Ulang menjadi fitnah tu saudara-saudarana. Tu abang-abang nate. Nah, tola marna holong roa di popar nakina. Bopi but-but. So dia pe walaupun dia orang catat, walaupun dia segala macam mate. Bope kasar adong doa kasari dan akida ukasar perlakuan natiba. Tena tolang ko di rohani ba na tola lakinani patidaw kon lakinani marna holong. Kon samarata. Ulang terjadi ya coton so carito nakinani ta carito. Mudah-mudahan kisah na ita cariton kisah na paling bagus di Al-Quran menjadi pelajaran. Nah, selain daripada ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sesuai cariton ni abang haji nak kinandi melumulak mudah au mudah setutup seperti marbabe ari mada teh suami nak kinani seguarna apa Terjunaida buarna Samsul Siregar. Sama-sama menolong diri kita semua manfaat ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa likafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was suhada'i was sholihin. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح شمس السريغر له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو